Okay. Okay. So, ana lang no, ako lang ipa-mute ang inyong mga microphone and then ang inyong pong mga camera kay para smooth ang atong discussion karon. So, klaro raman akong tingog no? Madungog ra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Sige. So, medyo daghan-daghan ang atong i-discuss karon kay ato ang apason. So, mag-announce na lang ko daan, no, ang tentative schedule sa atong exam is on the first week of November. So, hapit na, gamay na lang, less than 2 weeks na lang, mag-exam na ta sa atong midterm. And then, wala pa ta nakahuman sa ato ang topic 3, kadtong status of tropical forestry. So, dili pa ko ka-fix sa ato ang coverage for the midterm. No, ato lang apason kung asa tataman until the end of October. So, okay, mag-start na ta. Online ang exam, ma'am? Ha? Online ang exam? Sa exam, dili pa pud ko ka sure, no? Sabutan pa namo sa mga faculty kung unsay pamaagi sa atong exam. Kabisi ba sa koan? Tricycle. Ay, i-mute na ako kadali, ma'am. Kay nagbiyahe pa ko, ma'am. Paki-mute lang. Okay, ma'am. Okay. Sa exam, murag dili gid ta maka face to face, no? Lisod kaayo mag face to face labi na to mga tagalagyo. Di ta ka face to face. So probably ang atong exam is online ra gihapon. Mangita pa mi og pamaagi nga masayon ang ato ang exam kay sa Moodle man gyud is medyo alanganin ako personally alanganin ko mag-exam sa Moodle kay basin mag-crash ang Moodle na daghan mo magamit, di ba? So sige lang, to be announced man po. I-announcer na nako kung unsay pamaagi nato sa atong exam ani. Sabutan pa man namo sa faculty. Okay. Ma'am, thank you. Mag-start na ta. So, ang akong una i-discuss is kani. No, nakita naman ninyo sa Moodle. So, ako lang, kuan lang ni, dili lang nako, kuanon ha, kanang, sani, ato lang ni siyang paspason kay para ma-absent po sa time. So, dili tanan ani akong i-discuss, dili lang nako apilon ning famous rainforest in the world. So, kanilang features sa tropical rainforest. Okay. Sige. Klaro ba? Klaro raman siguro, no? Okay, sige. So, tropical rainforest. So, permit taga-balik-balik ani. Balik-balik ani nga word, tropical rainforest. Of course, mo man niya to ang topic. Okay, next. Ay, di mo next. So, tropical rainforest is our luxuriant forest found in wet tropical uplands and lowlands around the equator. So, keyword yun na siya, around the equator. Ang kanang tropical forest, these are found around lang sa equator. And then, one of the Earth's most diverse and iconic biomes. So, ang tropical rainforest, isa ni siya sa pinaka-diverse or pinakadaghan o pinaka-rich nga biomes. So, later on, ato pug i-discuss unsa nang biomes. Then, these are dominated by broad-leaved trees that form a dense upper canopy or layer of foliage and contain a diverse array of vegetation and other life. No, kung moadto ta sa tropical rainforest, dili lang isa ka klase nga trees ang ato ang makita. So, diverse ang makita nato dito sa tropical rainforest. Okay, next. So, location. So, muna akong giingon, these naturally occur close to the equator. So, kaning diri, kaning black line nga makita ninyo, okay, na-move. Kaning black line na makita ninyo is mauni siya ang equator. So, naa diri ang tropical rainforest. So, kaning red, mauni siya ang mga tropical rainforest.
Okay, nasa South America, nasa Africa, nasa Asia, lower part of Asia. Sige, next. So, 57% of all the tropical rainforest in the world occurs in Latin America. So, naadire. And then Brazil leads with 1/3 of the entire world's tropical rainforest. So Southeast Asia and Pacific Islands contain 25% of the world's tropical rainforest. So Southeast Asia, apil na ang Philippines ana. No, 25% of the world's tropical rainforest. So sa Philippines, is tropical man ang atong climate. So ang makita nga forest sa ato is tropical forest. Okay, the four main characteristics of tropical rainforest or tropical forest. So, kung moingon kag tropical forest, dili gid ni mawala ning upat ka buok. So, very high annual rainfall, high average temperatures, nutrient-poor soil, and high levels of biodiversity or rich ang iyahang biodiversity. Saan na nag-join? Okay. So, kung makadungog mo aning upat, makasugat mo nga naay main characteristic unsa nga type of forest ang naay inani nga characteristics sa automatic tropical rainforest or tropical forest. Okay, in terms of rainfall, so from the word itself, rainforest, so it implies that these are the sum of the world's wettest ecosystems. So basa because permi nagaulan, or if not permi, mostly ulan diraan na mga part. So rainforests generally receive very high rainfall each year, and there are distinct dry seasons in some rainforests. So wet and dry seasons of tropical rainforests vary in their timing, duration, and severity around the globe. So tropical rainforests also have high humidity, about 88% during the wet season and approximately 77% in the dry season. So ayaw ninyo kalimte that the tropical rainforest na dire are some of the world's wettest ecosystems. Okay, next, temperature. So the equator receives direct sunlight, no? Mao nang igang dire sa Pilipinas because naadto dool sa equator. And then sa equator siya ang bantang sa sun. So kita ang kusog ang impact sa sunlight. So this steady flow of radiation produces consistently high temperatures throughout the year. So a typical daytime temperature any time of year in the tropical rainforest is 29 degrees Celsius. So mao na siya ang iyahang average daytime temperature. And then napagiingon na although temperatures can be much higher. So average lang ning 29 degrees. So pwede siya mo lower, pwede po siya mo higher pa. Okay. Next, the soil composition. So rainforest soils are nutrient poor because nutrients are not stored in them for very long. No, katong una nako pagbasa ani natingala ko because ingon didto ang tropical rainforest daw is diverse in species. So pasabot daghan og trees. Unya nganong poor man ang soil. How come nga poor ang soil sa tropical rainforest nga diverse man ang iyahang species, daghan mag-trees. So nganong poor man ang soil composition? Okay, makita nato dire. Soils are typically deep but not very fertile. So lalo mang soil, no? Pero dili siya fertile because large proportions of some mineral nutrients are bound up at any one time within the vegetation itself rather than free in the soil. Tungod kay diverse kaayo ang trees sa atong tropical rainforest, some of the nutrients no dili na moabot sa soil. Okay, some nutrients taman ra sa foliage sa trees or taman ra sa canopy, taman ra sa leaves sa trees. So the heavy rains that occur in rainforests wash organic material from the soil. So kung nakadumdum mo, ang atong rainfall is very sigig ulan no sa atong tropical rainforest. So that's why ang mga nutrients nga usually mosulod sa ato ang soil or mo i-absorb sa soil, usahay dili na niya ma-absorb ay ma-wash away na dayon siya diretso
because of the heavy rainfall. And then although decomposition occurs rapidly in the hot, moist conditions, many of the dead fallen leaves and other organic detritus are swept away before releasing all of their nutrients. In addition, rainwater seeps into the ground and leaches away nutrients. So mainly because of the rainfall. Mao nang nutrient poor ang ato ang soil sa tropical rainforest. Because wala na siya time nga mo i-absorb sa yuta ang nutrients. No, madiritso siya og kabanlas or ma-wash away siya diritso because sigig ulan sa rainforest. So nevertheless, the high diversity of decomposers such as bacteria and fungi accelerates the decomposition process enough that the nutrients released by decomposition are taken up quickly by the plants instead of being stored in the soil. So mao ni siya ang reason nganong daghan gihapon og trees nga motubo sa tropical rainforest. Now, even though nutrient poor ang iyahang soil because daghan og decomposers. So, daghag decomposers, na ay bacteria, na ay fungi, sila ang mupadali sa decomposition process. Like for example, na ay namatay dito nga animal, so sila ang mupadali sa decomposition process. So, daghan may bacteria and fungi, madali ang decomposition, madali og absorb sa plants ang mga nutrients. So, wala na time si soil nga iyahang i-absorb. That's why, dili siya fertile or dili siya nutrient poor siya. Okay. Because precipitation in tropical rainforest regions exceeds evapotranspiration at almost all times, a nearly permanent surplus of water exists in the soil and moves downward through the soil into streams and rivers in valley floors. Through this process, nutrients are leached out of the soil, leaving it relatively infertile. So, mao ni akong giingon nga because of precipitation or because of rainfall, so ma-wash out ang nutrients from the soil. So, dito mo padulong sa mga rivers and streams. Of course, ang water or ang nutrients pababa man jud na, no? So, dito siya padulong sa mga rivers and streams. Okay, next, the biodiversity or the species, the flora and fauna. So, mo ni siya tong inyohang assignment. The flora and fauna in the tropical rainforest. The tropical rainforests are areas of extremely high biodiversity compared to other ecosystems. So, nganong high man ang biodiversity compared to other ecosystems? Because, akong giingon gaina, so tropical rainforest is rich or daghan siya og trees. So, diverse ang tropical rainforest. So, normally, ang atong mga animals, the flora and fauna, dito gid sila mopadulong. No? Because, habitat man na nila, the forest. So, daghan kayog trees, daghan silang pagkaon, daghan silang kapuy-an. That's why rich ang biodiversity pod sa ato ang tropical rainforest. So, sa Borneo daw, in the tropical rainforest of Borneo, scientists have documented more than 15,000 plant species, including 2,500 species of orchids. So, daghan kaayo. So, biologists estimate the tropical rainforest contain about 50% of the world's terrestrial plant and animal species. Yet, they encompass only about 6% of the world's land area. So, imagine unsa ka rich ang atong tropical rainforest. 6% ra of the world's land area ang na-cover og tropical rainforest. Pero ang iyahang species is approximately half. 50% of the world's terrestrial plant and animal species. No, so, imagine ninyo, gamay ra siya compared sa unsa kadako ang kalibutan, 6% ra ang tropical rainforest ana. Pero ang species nga makita sa tropical rainforest is 50% of all the world's terrestrial plant and animal species. So inana ka diverse ang species or inana ka diverse ang biodiversity sa ato ang tropical rainforest.
But you will not find precisely the same species living in all the tropical rainforests around the world. However, the different species play similar roles within their specific regional rainforest. Na dili tanan unggoy nga makita nimo sa tropical rainforest sa Pilipinas, makita pud nimo sa tropical rainforest sa Brazil. So dili siya ana, dili pasabot nga naay unggoy nga for example kani nga species sa unggoy makita sa Pilipinas, dili pasabot nga kani nga species sa unggoy makita pod sa Brazil nga tropical rainforest. So lahi-lahi nga species ang makita in every tropical rainforest around the world. So however, maskin lahi-lahi sila nga species, naa sila'y lahi-lahi pod nga roles. Oh, no, similar roles rather. Na sila similar roles sa atoang tropical rainforest. So many tropical rainforest plants rely on animals as pollinators. So and attract them with a combination of flashy color displays, alluring scents, and nutritious pollen rewards. So gaina naka-mention ko na daghang orchids daw sa Borneo. So orchids, 'di ba, mga colorful kay na sila. So it is one way to attract animals para magkuha og pollen and then i-disperse dayon para mas modaghan pa ang mga plants. So ang mga animals usually ang naga-disperse para modaghan ang plants sa tropical rainforest. Plants also rely on animals or the wind to help disperse their seeds to new areas. So the species that carry out these important ecological roles are different in different tropical rainforests. So okay, mo na akong giingon no nga for example ang main pollinator sa Philippines nga animal is bees. So dili pasabot nga ang main pollinator po dito sa Brazil nga tropical rainforest bees gyapon. No, it's either birds, either unggoy bakaha or unsa pa nga mga klase nga animals. Okay. So di na nato ni i-discuss ning famous rainforest. These are just examples of rainforest around the world. So, pinakasikat of course the Amazon rainforest. So dara ta mag-end ani nga lesson. The key features of tropical rainforest. So any questions before ta mo proceed? Any questions? None so far? Okay, so mag-assume ko ha, walay questions. Don't see. Okay, next topic is biomes. Okay, wait. Present now. Wait lang ha. Nilibog na ko. Okay, this one. Nakita na ninyo sa inyohang Moodle. Bago pa nina ko siya gi-open yesterday lang. Wala pa, ma'am. Yes, ma'am. Wala pa, ma'am. Okay. So, ang uban, wala pa. No? Gahapon pa man nina ko gi-open. So, ako na lang ni siyang i-discuss in advance. Para pagbasa ninyo is naana mo'y idea kung unsa ni siya all about. So, what is a biome? Kagaina, naka-mention ko that tropical rainforest is one of the most iconic and one of the most diverse biome in the world. So, what is a biome? Unsa day ng biome? So, mo ni siya ang definition sa biome. A biome is an area classified according to the species that live in that location. So, temperature range, soil type, and the amount of light and water are unique to a particular place and form the niches for specific species, allowing scientists to define the biome. So, ang biome daw is a large community of vegetation and wildlife adapted to a specific climate. And then a biome is a large area characterized by its vegetation, soil, climate, and
wildlife. So, mao ni siya definition sa biome. Si biome, na ma-identify nimo ang biome through its vegetation and wildlife adapted to a specific climate. So, si tropical rainforest, isa ra iyahang climate. So, unsay climate ni tropical rainforest? Of course, tropical. Tropical climate. And then, unsa nga mga vegetation and wildlife ang naadiraa. So that's why si tropical rainforest, isa na siya ka biome. So there are other biomes. Mao ni siya, the major biomes. So ecologists recognize at least 10 different biomes. So at least 10 iyang giingon. But there are some writings nga moingon nga naay 6 ka biomes. Napoy uban writings moingon nga 9 ka buok ang biomes. Napoy uban 8. Napoy uban 5 ra ka biomes. So ako alang total dili man nato ni i-discuss ang uban biomes, no, mag-focus man ta sa tropical rainforest. So ako na lang gi-include ang kadtong 10 daw ka biomes. So the world's major land biomes include tropical rainforest. So which is our topic. And then tropical dry forest, tropical savanna, desert, temperate grassland, temperate woodland and shrubland, temperate forest, northwestern coniferous forest, boreal forest, and tundra. So, mao na siya ang 10 different biomes. So, kung mag-research mo sa Google, naiuban na moingon nga 6 ra daw ang biomes. Naay 10, naay 8, naay 9, naay 5. So, depende na siya sa inyo ha, kung unsa inyong tuohan. Total, ang ato amang i-discuss is tropical rainforest raman. Okay? Ang kaning uban nga mga biomes, matakol ni ninyo sa, I think, forest ecology. So, naani sa forest ecology. So, dili lang ta mo touch ani. So, inyo man gihapon ning matakol sa next subjects ninyo. So, each of these biomes is defined by a unique set of abiotic factors. So, what are abiotic factors? No? Katong mga non-living factors. So, particularly climate, and has a characteristic ecological community. The map shows the natural geographic distribution of these major biomes. So, mao ni siya. I don't know kung maklaro diha sa inyohang mga screen. So, dili kaya klaro ang color. But tropical rainforest is kani. So, mao ni siya diri. Katong South America, Africa, and then here, katong Southeast Asia, which is belong ang Philippines. So, nara si Philippines. Mao ni siya si Philippines. Okay. So, tropical rainforests. Tropical rainforests are home to more species than all other land biomes combined. So, home to more species than all other land biomes combined. So, that's why tropical rainforest is the most iconic and most diverse. Sabot pa sabot diverse, meaning daghan kaayo siya og mga species. So the leafy tops of tall trees extending up to 70 meters above the forest floor form a dense covering called a canopy. No, kung makaadto ta og tropical forest, kung wala lang ni COVID, pwede ta na ta mag field trip sa pinakaduol nga tropical forest diri sa atoa. No, makita na to nga once mohangad ka, no, dili na kaayo nimo makita ang sunlight because daghan kayo og trees, so makover na siya sa ilahang mga canopy. So in the shade below the canopy, a second layer of shorter trees and vines forms an understory. Okay, sa kanya ni sulod. Uy, nagloading. Oh my gosh. Shit.
Okay. Sorry, nawala ko. Okay. Nag-crash ang ako ang Google. Okay. Klaro na? So, Ay, ma'am, nag-aaral na, ma'am. okay. Sige. Dire na ta diretso. Abiotic factors. So, hot and wet year-round, thin, nutrient-poor soils. So, naara, nibalik na po si nutrient-poor soils. And then, dominant plants, broad-leaved evergreen trees, ferns, large woody vines, and climbing plants, orchids, and bromeliads. So, broad-leaved evergreen trees. So, kanang mga, usually, labi na diri sa Philippines, ang dominant gyud nga family sa atong mga tropical forest is the Dipterocarpaceae. So, familiar mo ang mga family sa trees? Humo naman siguro mag-dendro, no? Yes, ma'am. Oh. Unsa man ang mga Dipterocarps? Dipterocarpaceae. So, Dipterocarps, mga hardwood. So, mga lawaan, mga bagtikan, so kana sila nga mga trees ang mostly found in the tropical rainforest. Then dominant wildlife, herbivores such as sloths, tapirs, and capybaras, predators such as jaguars, anteaters, monkeys, birds, insects, of course, di mawala, reptiles. So, mo na siya. So, I hope nagipang-answer ni ninyo dito sa inyong assignment. So, the flora and fauna in the tropical rainforest. Mo ni sila ang mga flora and fauna. Then, geographic distribution, parts of South and Central America, Southeast Asia, parts of Africa, Southern India, and Northeastern Australia. So, the rest of the biomes, dili na lang nato i-discuss. No, ako lang ni siyang gi-apil dire para naapod mo yung idea. So, what are other biomes? So, dire lang ta mag-focus, no, sa ato ang topic. So, total, ang appeal sa midterm is kanilang man ato ang topic, kanilang tropical rainforest. So, any questions regarding biomes? Any questions? Ma'am, kadtong sa Biomes, ma'am, ba nga, wala Mm. pa gid tinuod dahil nga kanang, wala pa gid tinuod nga kanang pila gid na sila kabuok Kasi- nga one land. Kadtong nin ka nga na ay 6, na 8, na Okay. O, depende na siya no naay mga researchers man gyud na moingon nga 6 ra. Na po yung uban moingon na 5 ra because ilahang ipang merge ang mga biomes. Like for example kani, wala ko nag-present. Like for example kaning 10 diri nga ako ang loading. Loading. Kara So kaning 10 diri akabuok no naiuban nga dili na niya is specific into tropical rainforest or tropical dry forest. Diretso na tropical forest. So napoy katong temperate ay sa dili ko ka-share. Wala ang akong kuan. Kalagot. Okay, I'm back. Sige, crash ang ako ang Google. Anyway. So, mao to siya, no? Ang kanibitang 10 kabuok dire. Ano to? Yes, kaning 10 kabuok nga ako ang gilist dire. Naiuban writings nga dili niya is specific. Naiuban nga kaning tropical rainforest or tropical dry forest is iisa ra niya. Tropical forest lang. And then kaning temperate grassland o temperate woodland and shrubland o temperate forest
iisa ra into temperate forest. So, mao na siyang usahay is dili siya 10. So, depende na siya sa kuan kaning researcher and writings. Okay. Unsa pa? Any questions before ta mo proceed? No questions? Sige. Atong next topic is kadtong threats of tropical forest or threats to tropical forest rather. So kani nananing siya sa Moodle. So the world's forest is in an alarming state. So natarantar na ang Earth. The world's forest is in an alarming state. Why? So what are threats to our tropical rainforest? So according sa isa ka researcher, si Mitchard, the results of a country-by-country analysis of forest loss are of great concern. Now, in the period daw between 2000 and 2012, 13.4% of the forest cover of Malaysia has been lost, 7.9% in Indonesia, and 4% in Brazil. So dako kaayo rapid loss in our forest cover. So nganong unsa may mga what are the threats to our tropical forest? So, kinsay makahatag og mga examples no nganong mga nangawala naman natong forest? Anyone? Human activities, ma'am. Human activities. Human Okay. activities, ma'am. Yes, correct. Human activities. Like logging, Oo, tama. Logging, Additional to that deforestation. illegal, Ha? additional kaingin, to kanang illegal laging ma'am is kaingin. Yes, Marjon. ay, nalang ko additional sa kanang illegal laging o ay illegal laging ma'am, either legal or illegal, di man jud na siya murag kani ang advisable nga dapat buhaton kay bisan pag legal na siya naman makadestroy man gyapon na siya sa ato ang kuan tropical forest. So dapat na ay i-minimize nato ang kana siya nga mga butang para ma-conserve nato, ma-preserve nato ang atong tropical forest. Okay, very good. Kita pa na idea. Anyone? In Kaingin, version ma'am, kaingin. Kaingin, yes. Pagbag-o sa climate, ma'am. Yes, pagbago sa climate. So, mining, ma'am, with mining, mining. Oo, mining. So, general ra to ingon no nga human activities. So, ang main reason gyud nga nung nangawala ang atong forest is because of human activities. Because sa ato kita ang rason nga nung nangawala ang ato ang forest. But kita ra pod ang solusyon. No, unsaon pag-stop sa ato ang degradation sa forest. So, kita ang problem, kita ra pod ang solution. Yes. So, sakto to tanan inyong gipang-ingon, no? Kaingin, illegal or legal logging, logging in general, climate change, which is climate change, kita ra gihapon ang reason nga nung nagka-climate change, di ba? So, ang dapat gid basulon nga nung init ang kalibutan is kita. Yes, kita. So, kuana siya undeniable nga fact nga human gyud ang rason sa ato ang mga problems, environmental problems karon. Okay. So, padayon ko no. These figures are not a proportion of forest loss but a proportion of the whole country that has been reported as undergoing forest loss over that period. So, a similarly pessimistic impression arises from FAO's State of the World's Forest report, whose elusive key messages seem to suggest that the forest sector in the tropics have a long road ahead. So unhampered population growth, nagkadaghan ang tao, poverty, no, the increasing demand for timber, the extension of agricultural land use driven by the demand for food and energy, and the reckless search for economic profits put tropical forests in a weak position in land use
conflicts. So, mao ni siya. Another example sa makaguba sa toang forest. So, population growth, of course, nagkadaghan ang tao. No? So, daghan. The more ang tao, the more nga unsa man, resources ang magamit. And then, forest is one of our sources. Sa food, wood, sa pailain, no? Forest gyud ang one of the main sources. So, diha ata makuha sa tanan. Okay, another question. So, in light of these doomsday scenarios, can we as foresters respond to these threats and challenges? Can you, as future foresters of the country, respond to these threats, no, and challenges to our tropical forest? Yes. We Yes? can. How? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How? Kay kuan. Unsaon man? Sige, isa-isa ra. Kay ma'am, ako daw, ma'am. Oh, sige, Virgin. Ako ma'am, as a forester, ma'am, as a future forester, what I can do to minimize or to rescue our tropical forest is that we are going to implement some regulations or kani mga laws on how to preserve our tropical forests. Just like for example, we are going to implement kanang illegal logging. Rampat naman na karon ang illegal logging. So ato na siyang murag tagaan jud nato nagpansin kay one of the main cause man jud ang tropical ay kanang illegal logging ug legal logging. So dapat kana siya tagaan na siya kana bitong murag kanang dako jud nga pansin ba kay para mas ma-minimize nato, ma-stop nato or hinay dili man na bigla. So hinay nato siya matanggal ba. Ana. Tama. So, kana lang na ako'y comment ana about bitaw sa laws. Ang imong gusto is kita nga mga foresters or kamo nga future foresters is mas i-implement pa nato ang laws regarding protection of our forest o na kanang dili mag-illegal logging. So karon diri sa Philippines naa na existent na nga law. So kung familiar mo og Executive Order number 23, are you familiar? Wala pa mo ka-familiar ana. So EO23, so kuan na siya, Executive Order number 23 signed by, I think kung wala ko nasayop, signed by President Noynoy Aquino. So kuan na siya, moratorium on the logging of trees or harvesting of trees in our virgin forest or in our natural forest. So sa pagkakaroon, prohibited, bawal magputol og trees, bawal mag-harvest og trees sa ato ang mga natural forest. So ang pwede lang nga harvestan og trees is our plantation forest. So unsa man ang mga plantation forest? Katong mga planted ra gyud. Palkata, ma'am. Yes, Ano? palkata o mga inana. So kung makatrabaho mo pohon sa DNR, for example, so makasugat ra mo ana nga mga laws kung giunsa na siya pag-implement. So labi na karon very strict ang implementation. Ingon sila strict pero naapagihapon tay mabuhat para mas i-implement pa gyud ang kadtong nga law. No kay namang gihapoy uban nga makalusot, namang gihapoy uban nga makaputol og kahoy didto. So as future foresters, isa na siya sa challenge sa inyo ha. Existent naman ang law, unsaon ninyo para mas ma-implement pa gid siya og sakto. So one of the challenges sa mga future foresters. And then sa kadto pong mga forester nga naa na karon. Okay. So unsa pa? What are other ideas? Unsaon man nato pag-respond ani nga mga threats and challenges. So aside from illegal logging nga kadtong problem. Conduct og seminars, ma'am. Oo, conduct og seminar. To unsa man para i-educate ang ato mga forest occupants. No, I know nga naka-realize na mo sa scenario bitaw sa field nga ang usually man gyud nga mo conduct sa logging or sa harvesting sa atong trees is kadtong mga tao nga dependent didto sa trees sa forest nato.
Now, of course, katong mga taga-syudad, medyo wala kayo'y pake in terms of kanang pag-atiman sa ato ang forest or in terms of kanang harvest no sa ato ang mga resources dito sa forest. So mostly gyud ang mo harvest is kadtong mga forest occupants. So one way to educate them is magkandak og mga seminars, magkandak og IEC, Information, Education, and Communication Campaign. So that is one way to educate them kung unsay sakto og dili sakto in terms sa pag-atiman sa ato ang forest. So, isa pod na siya sa trabaho nato as foresters. To spread awareness, to educate. So, in terms of the protections ato ang forest. Aside from that, unsa pa? Improve the preservation, ma'am. Improve the Preservation. preservation. Yes, improve the preservation of our forest. So, challenge again. No, daghan kayo challenge sa ato ang mga future foresters. Daghan kayo challenge sa inyo ha. So, nagka-degrade ang atong forest, nagkadaghan ang inyong trabaho or ato ang trabaho as foresters. Because as foresters kita man jud ang main nato nga responsibility ang pag-atiman sa ato ang nabilin nga forest. So na-realize na ninyo kung unsa kanindot ang ato ang course, ang ato ang BS Forestry or kanindot ba kaha or kapangit? Kalisod, Kagool, ma'am. kagool. Tayo, ma'am. Yes, lisod siya, challenging kaayo unsaon pag atiman sa ato ang forest. But kuan together, Especially mga livelihood, ma'am. ha? Especially, ma'am, most of the farmers, ma'am, kay mo na siya ang livelihood. Oo, yes. Mao na akong giingon nga ang forest occupants dependent gid na sila sa forest resources. So dito na nato masulod tong education. Educate nato sila. So, pwede raman mo harvest, no? Pwede raman. There are other ways nga makakwarta sila using the forest resources. So in legal ways lang. So dili lang magpataka og putol, pataka og kaingin. Okay? Kung maputol, ma'am, mutang ng ugot pero. Yes, tama. Kung muputol, dapat pulihan, i-replenish. So, but sadly, naiuban, no, labi na kadtong mga dili aware sa kanabitaw ang magtanaw sila og kahoy, ang makita ra nila is kwarta ra. So, naiuban in ana, makasugat mo din ana. Mga highland areas, ma'am. Oo. Ang pagtanaw ninyo sa Labaw sa na pag-timber, kahoy ma'am. is kwarta ra dayon. Uy, kwarta nga nagbarog. So, naiubanin ana ang mindset. So, like I said, Labaw na is pag-timber, ma'am. yes, labaw na pag-timber. No, isa na gid siya sa challenge sa mga foresters or sa kadtong mga environmentalist. Unsaon na to pag-utro sa ilahang mindset? Unsaon na to pag-utro sa ilang mindset nga kanang tree, kanang isa ka kahoy dira, dili lang na siya kwarta. No, there are other benefits of trees. So of course, pinaka main benefit sa tree is Shelter. shelter. Aside from that, Oxygen, ma'am. oxygen. Oxygen. Yes. Tama, oxygen. Without trees, without the forest, unsaon na to paginhawa. The forests are the lungs Una of po the sa earth. carbon dioxide. Forests are the lungs of the earth. So without the forest, so imagine na ang lawas kung walay lungs. Pinana po ang mahitabo sa earth kung walay forest. Okay. Continue na ta. So, thank you sa inyong mga ideas. So, I know nga maayo jud mga foresters pohon.
Ma'am, ang isa benefit sa trees mag-hold siya sa Ha? benefit trees is mag-hold siya sa soil mo ng daghang trees more na kanang makuha ng kanang landslide gani ma'am. Oo, tama. So, yes, another benefit na siya. It prevents soil erosion. It prevents landslide. I'm happy nga na-realize na dahil ninyo kung unsa ka-importante ang trees and our forest. So, okay. Next. So, there are nearly 1.65 billion hectares of natural tropical forest. So, of which, ano siya ang breakdown. So, the diversity of tropical forests requires a similar diversity of approaches to halt their destruction and to safeguard their role as providers of multiple ecosystem services and functions. No, kung inani kadaghan ang ato ang tropical forest, 1.65 billion hectares, ang ato apud untang effort to minimize destruction of tropical forest is equivalent pud unta kung unsa kadaghan ang ato ang tropical forest. Ngayon, ana unta dapat. So, utilizing tropical forests without understanding their underlying functional relationships will open a Pandora's box. So, unsa ng Pandora's box? Unsa man ang Pandora's box? No, but pasabot ani nga statement, while nag-utilize daw tag tropical forest or the resources in our forest without understanding their underlying functional relationships will cause a negative impact in our environment. No, sige ra tag gamit, sige ra tag extract, sige ra tag utilize ato ang tropical forest. Wala ta naghuna-huna kung unsay effect ana niya sa atong environment. So the land use cascade in the tropics often runs from natural forest to degraded forest used for agriculture or pasture, and finally to fully degraded sites. So isa pod sa reason nga nung na-degrade ang atong forest is because of land use. So ng land use or conversion of the land use. So from forest, ato ang i-convert no, into other function. Agricultural, yes, correct. So, forest na siya i-convert into agricultural purposes. So, isa na siya sa reason nga nung nangawala nga tong forest. Okay? So, according to Zomer et al., the areas in the tropics with potential for afforestation amount to 750 million hectares. Daghan kaayo. There are still potential areas that may be planted and have a significant effect in providing forest goods and services by simultaneously protecting remaining natural forests from depletion and combating global warming to offset the annual global increase in carbon dioxide. But, good news. Say good news. Today's tropical foresters do not start from scratch. So, muna siya good news. But, it will not equate to the bad news nga alarming na ang state sa atuang tropical forest. But still na good news. No, kita as tropical foresters, kamo as future foresters, dili na mo magsugod sa scratch or dili na mo magsugod sa zero. Excuse me. Because naay nakauna na sa ato ang mga foresters nga nakasabot kung nganong need i-conserve ang ato ang forest. So mao ni sila nga mga foresters or mao ni sila nga mga tao. So si Sir Dietrich Brandis, so sa iyaha nagsugod ang systematic forest management. Siya ang nag-introduce. And then siya ang nag-establish sa forest research in India. Then si Andre Abreville,
So a French forestry expert whose work on botany and silviculture has influenced the orientation of tropical forestry today. Carlos Flinta and later Julia Evans contributed substantially to the subject of plantation forestry in the tropics. Hans, unsa ni pagbasa iyahang apelyido? Systematized tropical silviculture and contributed to the understanding of stand dynamics. So si Lamberto Golfari helped to understand the precise precipitation requirements for the selection of forestry species for plantations. Si Paul, understanding work on tropical forest ecology, contributed essentially to the understanding of functioning of tropical ecosystems. Si Heinz is the systematic work of allowed and ecological classification of forest types worldwide. And then si PK helped to put agroforestry on a firm scientific ground. So mauni sila nga mga tao ang nag-una-una og conserve no sa ato ang forest. So good news because naa na tay mga basis on how to conserve our forest. So dili na daw ta mag-start from scratch as foresters. So naa na tay mga basis. And then aside from individual person, naapoy mga organizations. No, ngan mutabang to conserve our forest. So these are the FAOs, Forestry Department. So kani mauni sila tong mga international forest organizations. So nakadumdum mo na ani siya didto, isa ni siya sa ato ang topic. Na ani siya sa Moodle. Isa. Nara, International Forest Organizations. So naatay mga partners, no? As foresters naatay mga partners. Hindi tayo nag-iisa. So daghan ta magtinabangay. Okay? So that's the end of my lesson. Any questions or ideas? So kinsa pay maka-add how to conserve our forest. By kuan how to kuan ma'am. Atong kuan natong kaugalingon is we should start to educate ourselves and also discipline ourselves, and of course as foresters we should also kani bitong atong bitong i-spread out ang kaniang spread out nato ang kaniang awareness about protection of forest. Yes, tama. Tama to siya, no? Before we can educate others, we should educate Yes. ourselves first. No, kay unsaon na to pagtudlo sa uban. Kung kita mismo sa atong mga kaugalingon, wala ta kasabot kung unsay atong itudlo. Or kita mismo sa atong kaugalingon, wala ta kasabot kung unsa ka importante diay ang forest. No, yes, yes, or yes, ma'am, yes, sir, importante kay ang forest, makahatag oxygen, maka-prevent og soil erosion. But aside from that, naapag yung mas deeper importance ang forest. So without forest, what will happen to us? Ma-deserted ang kuan. Without forest ang heat too much heat, climate change will occur. Kaning global warming, of course, that is rampant naman siguro na karon kay Yes. grabe naman ang kuan kainit mo kalitrag ulan. Ano siya ma'am? So tama, no? Without forest, I can't imagine kung unsa kainit ang kalibutan. Yes. And without forest, of course, how can we breathe? So, forests are the lungs of the earth. So, kuan na siya, very, very challenging in terms sa pag-protect sa ato ang forest. So, dako kay nga trabaho sa pag-protect sa atong forest. But thankfully, naanay katong akong gipang-mention ng mga tao, and then naatay mga partners
nga international forest organizations. So as foresters, dili na kay ta maglisod. Kay naatay katabang. So ang problem sa forest is dili lang man sa Philippines. And then dili lang pud sa tropical forest. So other types of forest katong mga temperate forest nagatubang pud to sila og threats. No, so dili lang tropical forest ang delikado. So all types of forest, our environment is in threat. So as foresters, as environmentalists, so ato na ng problema. Unsaon nato paghatag or unsaon nato pag-contribute sa pag-conserve sa atong forest. So I hope na inyohan nang magmuni-muni mo be as forester, future forester. Unsaon nako pagtabang para ma-minimize ang degradation sa forest? Or unsaon nako pagtabang para dili totally mawala ang forest? So inyohan nang magmuni-muni mo. Inyohan nang hinuktukan kung unsaon as future foresters. So, okay, diya lang ta mag-end sa atong lesson. So, naana ni siya sa Moodle. Pwede na ninyo ma-open. And then, wait lang mo sa announcement regarding sa atong midterm exam, no? Kung unsay pamaagi nato. So, magsabot sa mi sa faculty, sa COFES, kung unsay pamaagi sa exam. So, hopefully, unta ta na to face-to-face. Pero maraglisod kayo mag face-to-face. So, online ra gihapon na tong exam. So, Kibali ma'am, pag mag-online exam ta, kibali na siya ma'am ha, kana ang 1 hour or pila ka na siya ka oras ra ma'am ang dili pa ko kaingon, no? Amo sang sabutan. So, preferably siguro mga kuan siguro. Dili lang pud siguro 1 hour. More than pud siguro. And then wala pa pud mi kasabot kung pila ang items. So, ambot lang ani. Kung 100 items ba nato atong exam. Kay basin lagi mag-crash. Ang akong gikabalak-an gyud is mag-crash ang Moodle. Labi na og magdungan mo og exam tanan. So medyo lisod. Basin mag-crash. Basin mo submit diretso. niya dili crush ba? Okay ra kung kang crush may ma-crush ma'am. Mag-exam sa tayo sa mga pag-crash. Oy, madusan. Okay. Unsa pa? Any questions? Akin say wala pa nakasubmit tuod og assignment. Ko ma'am, wala pa. Ako, ma'am. Ako ma. Okay, daghan pa Ako, wala ma'am. nakasubmit no. So, dili man mo maka-proceed ani atong new topics kung wala pa mo ka-submit. So, you can submit sa email, no? Basa lang mo sa group chat, backread lang mo na dito ang akong email, na dito ang format. So, please hangyo lang gyud follow the format. No, para dili magbalik-balik. Ma'am, Adlaw na mi diri ang makasend, ma'am. Kung na signal. Sige, okay lang. Anytime, pwede ra mo mag-send. excuse me ma'am. Oo, unsa man. Hindi ko makasend sa ako ma'am ba, magpakuha na ng meet nga mo, akong pasend doon or else ako na lang picture ng activity tapos ako ni send sa inyo ha, picture na lang bakit siya ma'am. Sa messenger. Ayaw lang picture kay maglisod ko og check. So, pwede ra nga mamalihog ka sa imong classmate na sila imong send sa imong assignment or kung dili gid makasend sa Gmail, pwede ra sa Messenger na lang i-send. I-attach ang file. Okay ma'am. Word Thank lang. you. Ayaw lang ng picture. Okay ma'am. Okay. Unsa pa? Any questions? Violent reactions? Pilot. So, wala na may questions regarding sa atong topic? Ma'am. Okay, wala na. ma'am. Okay. Wala na, ma'am. So, please turn on your camera.
So, Picture. mag-picture taking sa ta. Agoy ni Pilin. Agoy, masakpan ko kasi nagsando or nag-sleeveless. Agoy ni Pilin. Wait lang, kay wala pa naka-open ang uban. Smile na lang mo daan, kay bahalag mo pilit, naka-smile na. Okay, wala pa naka-on ang uban. Jana, i-on. Jan. I-on na yung camera dyan. Wag na pa may bagong mata. Good morning sa bagong mata diha. Kuya Marjo, wala ka magkano nagtama. Ha? Okay, sige. Biyahe ko. Sige, 1, 2, 3. Smile. Okay. Sige, dihara mag-end atong lesson. Thank you so much for participating. Sige, thank you and amping mong tanan. God bless. Yes, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.